Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to my English class. How are you today? I really hope that you are doing fine. In this today's learning sessions, we are going to learn about expression of congratulation, complimenting, hope and wishes. I really hope that you will enjoy this video. Before I start to explain about the definition of expression of congratulations, complimenting, and also hope and wishes, let's take a look the picture in the slide. What did you see in the slide? In the first picture, you can see a student who just graduated from college. And then in the second picture, you see that someone who got a scholarship. So what do you think about it? What should we say? When you find this situation, so you need to congratulate them. Jadi kalau kita menemukan situasi yang seperti ini, kalian harus mengucapkan selamat kepada mereka. For example, like this, congratulations for your graduations and congratulations for your scholarship. So that's how we explain expression of congratulation and also complimenting. So why we should learn these expressions? So actually the objective of this lesson is divided into 3. Yang pertama, Miss berharap kalian bisa menggunakan expression ini dengan lancar. Kemudian yang kedua, at the end of the learning process, I really hope that you are able to use this expression for having a communication in your daily life. Kemudian yang terakhir, at the end of the learning process, I really hope that you can use this expression for your social skill. So, based on my explanation in the previous example, what does it mean by expression of congratulation? Okay, well, expression of congratulation is an expression that we use to congratulate somebody when they are getting succeed. Jadi ketika seseorang sukses, kita bisa mengucapkan selamat menggunakan expression of congratulation. So here's I give you some expressions that usually used to congratulate somebody. Jadi berikut ini adalah beberapa contoh expression yang biasa kita gunakan untuk mengucapkan selamat. Yang pertama adalah I'd be the first to congratulate you on, yang artinya adalah saya akan menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat kepadamu on. Kemudian di belakangnya kalian bisa tambahkan eventnya itu apa. For example, I'd be the first to congratulate you on your birthday. Jadi saya adalah orang pertama yang akan mengucapkan selamat di hari ulang tahun kamu. So that's the example in form of full sentence. Kemudian yang kedua, contohnya adalah expressionnya adalah I'd like to congratulate you on bla bla bla. Kalau tadi adalah I'd be the first, kalau yang ini adalah I'd like to congratulate you on. Misalnya I'd like to congratulate you on your wedding. Oke, kemudian expression yang ketiga itu adalah please accept my warmest congratulations. Yang ini jarang dipakai, tapi ini adalah bentuk formal dari ucapan selamat. And the next example of expressions of congratulation is I must congratulate you. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, saya harus memberikan selamat kepadamu. Kemudian yang terakhir itu lebih tidak formal, yaitu it was great to hear about. Kalau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sangat menyenangkan mendengar tentang. Like for example, it was great to hear about your winning. Sangat menyenangkan mendengar tentang kemenanganmu kemarin misalnya. So that's the example of expression of congratulation. Dapatkah kalian memberikan contoh yang lainnya? Well, another example that usually used by us to express an expression of congratulations are when somebody's got married or when your friend have a birthday party, so you need to congratulate them. Atau kita bisa menggunakan expression itu to congratulate your friends who win a competition. Nah, dalam setiap expression akan ada cara untuk meresponnya. So here's I give you the example how to respond expression of congratulation. The first, you can say thank you. For example, thanks for your support.
oh thanks, kemudian nothing to it actually, atau kalian bisa mengatakan thanks for saying that. So you can take a look in the slide for more response in expression of congratulation. Other response that can be used in responding congratulation are, the first you can say is a very nice of you, atau dalam bahasa Indonesia maknanya adalah kamu baik sekali. Kemudian yang kedua you can say how nice of you to say so. Jadi ini maknanya sama dengan kalimat yang pertama. Kemudian the next you can say I do appreciate it or I appreciate that, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah saya sangat menghargai hal tersebut. If you have understands about my explanations, after this I would like to give you an example in form of a video. The video will talk about somebody who give a congratulations to her friends. So let's enjoy the video. Have you heard my good news? You haven't told me anything yet. I got promotion at work earlier this week. Is that right? It's the truth. I am really happy. Congratulations on your promotion. Thank you very much. I am really excited for you. Are you really? I am serious. You deserve this promotion. Is that what you really think? Yes, I do. The video that I have played just now is the conversation between Mike and Valerie. Both of them are best friends and they work in the same company. Jadi dalam conversation yang Miss putarkan barusan adalah percakapan antara Mike dan Valerie. Mereka berdua adalah sahabat baik yang bekerja di perusahaan yang sama. Those video explain that Mike got new promotions from the company and Valerie tried to congratulate him because Valerie think that Mike deserves to get the new promotions. That's about expression of congratulation. Now we move to another expression. The next expressions that we are going to learn is expression of complimenting. So what is expression of complimenting? Jadi apa yang dimaksud dengan expression of complimenting? In a simple way, I can say that compliment is a polite expressions of praise or admirations. Atau dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebutnya expression of pujian. Jadi dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara memuji seseorang dalam bahasa Inggris. In the expression of complimenting, we will give admirations, appreciations, approval, or respect to the people that we really appreciate it. Jadi dalam expression of complimenting kita akan memberikan beberapa pujian, kemudian respect, dan juga persetujuan tentang sesuatu yang telah mereka lakukan atau yang mereka pakai. Baik berupa pujian tentang penampilan, appearance, hasil kerja, or another accomplishment. Sebelum memuji seseorang, kalian dapat menggunakan kalimat pembuka atau introductory phrases before compliment somebody seperti contoh berikut ini. First, you can say, I'd like to tell you that, or you can say, I wanted to say or mention that. Atau kalian juga bisa menggunakan I've been meaning to mention, di mana ketiga kalimat ini memiliki makna yang sama, yaitu saya ingin mengatakan bahwa. Intinya seperti itu. Kemudian selain ketiga kalimat tersebut, kalian juga bisa menggunakan expression I've been thinking that, saya sedang berpikir bahwa, kemudian if you ask me, jika kalian bertanya padaku, atau I noticed that, or if you don't mind saying. Nah, kalimat-kalimat tersebut bisa kalian gunakan sebagai awalan sebelum kalian memuji seseorang. Well, to whom we usually give a compliment? Kepada siapa sih kita memberikan pujian? Yang pertama, kita akan memberikan pujian kepada orang yang have a good personality. Kemudian the second, have a good performance. And then the third, have a good achievement. And the last one, someone who has a good appearance.
Jadi biasanya kita memberikan pujian kepada orang-orang yang memiliki prestasi seperti itu. Nah, now I'm going to tell you about some phrases that usually used to express the expression of compliment. The first, you can use how plus adjective plus noun plus to be. Untuk kalian yang belum memahami apa yang dimaksud dengan adjective itu adalah kata sifat. Contohnya seperti beautiful, smart, clever, tall, and etc. Jadi untuk pola yang pertama kita bisa menggunakan how, kata how atau bagaimana, kemudian ditambahkan dengan kata sifat, kemudian ditambahkan dengan kata benda sebagai objek, dan juga to be. Let's find out the example. The first example is how beautiful the flower is. Atau dalam bahasa Indonesia, wah bunganya bagus sekali. Bunganya cantik ya. Oke, kemudian contoh yang kedua itu adalah how big the house is. Atau di dalam bahasa Indonesia dapat diartikan, wah rumahnya besar sekali. Seperti itu. Jadi ini adalah merupakan bagaimana kita memberikan komplimen menggunakan how, adjective, kemudian noun dan juga to be. Untuk contoh yang lainnya dapat kalian baca pada kalimat nomor 3, 4, dan juga 5. Untuk phrases yang kedua, kita bisa menggunakan WH question what, kemudian plus adjective, plus noun. Polanya adalah kata what, kemudian akan diikuti dengan adjective atau kata sifat, kemudian ditambahkan dengan kata benda. Let's take a look the example. The first example is what a beautiful flower. You can see the word what and then beautiful is an adjective and then flower is a noun. So, pola yang kita gunakan adalah what plus adjective dan juga noun. Jadi pola yang kita gunakan adalah kata word atau apa, kemudian adjective dan juga kata benda. Another example, contoh yang lainnya, what a big house. Big house, rumah yang besar. So, rumah is noun and then big is an adjective. For the other example, we can say the first, what a high mountain, atau gunungnya tinggi sekali. Kemudian ada juga kalimat what a wonderful job, atau pekerjaan ini sangat bagus ya. Kemudian yang terakhir itu adalah what a nice song, atau wah lagunya bagus sekali. So that's the example using second pattern. Pola yang ketiga yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan expression of compliment itu adalah noun praise plus is atau look plus kata really and then plus adjective. Kalian bisa menggunakan frase kata benda kemudian ditambahkan dengan is atau look, kemudian ada kata really dan juga kata sifat. Let's find out the example. Contoh pertama yang akan Miss berikan itu adalah your hair is really beautiful. Di dalam kalimat tersebut ada kata your hair yang berfungsi sebagai frase kata benda, kemudian ada kata is sebagai to be, kemudian you can use really beautiful yang artinya adalah rambut kamu sangat bagus. Kemudian contoh yang kedua itu adalah the woman's bag looks wonderful. Jadi selain menggunakan kata is, kita juga bisa menggunakan kata looks. The woman's bag looks wonderful. Wow, let's take a look another example. Mari kita lihat contoh yang lainnya. In the third sentence, you can find a sentence like this. The actor's performance on the stage is really attractive. Okay, can you find which one is the noun praise and then which one is the adjective? Actor's performance itu disebut sebagai frase kata benda. Ada kata actor dan performance. Itu sama-sama kata benda yang digabungkan menjadi satu yang akan membentuk makna yang berbeda. The actor's performance atau performance dari aktor bla 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 on the stage is really attractive. Jadi disebutkan dalam kalimat tersebut bahwa the actor's performance atau performance dari pemain atau aktornya sangat bagus dan sangat atraktif. The next phrases that we are going to learn is noun atau pronoun plus really plus kata like or love
plus noun phrase. Yang pertama itu adalah noun atau kata benda, kemudian ada kata pronoun. For you who didn't know what does it mean by pronoun, pronoun itu adalah kata ganti orang. Like for example, they, we, I, you, and then she, he, it, itu disebut sebagai pronoun. Itu bisa digunakan sebagai subjek. Kemudian untuk predikatnya kalian menggunakan kata really like or really love, kemudian ditambahkan dengan noun phrase. Let's take a look the example. The first example, we all really love your performance. Ada kata we, kemudian ada really love, kemudian ada kata your performance. We itu adalah pronoun, kemudian really love itu sebagai predikatnya, kemudian ada noun phrase your performance, yang artinya adalah kami sangat menyukai performance Anda atau kami sangat menyukai penampilan Anda. Okay, the second example we can say all teachers really love your commitments. Semua guru sangat menyukai komitmenmu. Nah, di sini kita bisa melihat ada kata all teachers sebagai noun atau sebagai subjeknya, kemudian ada kata really love dan juga your commitments. Really love itu adalah predikat, kemudian your commitments itu adalah noun phrase. Jadi diingat-ingat, untuk pola yang keempat kalian bisa menggunakan kata noun atau pronoun, kemudian menggunakan kata really like atau love, kemudian ditambahkan dengan noun phrase. It's pretty easy, isn't it? And then the last expression or the last phrases that we are going to learn in expression of complementing is pronoun plus to be is, and then the word really, adjective, and then plus noun phrase. In this case, we can use pronoun atau kata ganti orang seperti she, he, it, or they, or you, or you can use that or this, is okay. Kemudian ada to be is, really, plus kata sifat dan juga frase kata benda. Let's take a look the example. In the first example, you can see that is a really beautiful t-shirt. That is atau that itu adalah pronoun, really beautiful itu adalah adjective, kemudian ada t-shirt sebagai noun atau noun phrase yang artinya adalah that is a really beautiful t-shirt means that baju kamu sangat bagus atau your clothes is very beautiful. Intinya seperti itu. Kemudian we go to the next example. That's a really interesting speech atau speech-nya sangat menarik. Jadi kata that sendiri sebenarnya tidak memiliki makna tapi digunakan sebagai subjek karena dia menggantikan kata benda. Jadi kalian bisa menggunakan kata that or this sebagai pengganti subjek atau sebagai pronoun dalam sebuah kalimat yang harus diikuti dengan to be is. Hello everybody, that's how we learn about expression of complementing. Now we are going to watch a video of the example of expression of complementing by Anna and John. Let's enjoy the video to make you understand more about these materials. Hi Anna, I heard you won English competition yesterday. Congratulations. Thank you, it's not awesome though. No, what are you saying? It's very awesome. I can even make simple sentence in English, but you can join the competition and even get the first place. Thank you for the compliment, you are awesome too though. You might not be good in English, but you are too much in sport. No, it's just a hobby. I never really focus on sport. Wah, not focus. But you master every sport, basketball, volleyball, softball, soccer, and what else? Well, literally I play all sport with ball. And don't forget swimming, I know you good at it. Yeah, but that's it though. I am not good with my study. But thanks for the compliment. No, it's okay, that's the fact though. I believe everyone has their own skill and capabilities. Thanks by the way, while we are at it, I am going to join swimming competition next week. I hope you can come and watch. I'd love to, count me in. Sure, thank you. See you there. Well everybody, so what do you think about the video? I really hope that you will understand the expression of complimenting by watching the video. If you still have any questions, don't hesitate to ask me directly through Microsoft Teams or WhatsApp. After this session,
please go to your Microsoft Team. Setelah sesi ini, silahkan kalian open your Microsoft Team and then click the link that I give to you and answer the questions that I give. Dan silahkan jawab pertanyaan yang telah Miss berikan to clarify whether you understand or not about this material. Wow, so that's all for our meeting today. Thank you for your unwavering attention. See you on the next meeting. Have a nice day.